Members across party lines had Fisheries Minister Neelkant Harlankar in the net when they shot questions at him on how he would catch bull trolling Karnataka vessels in Goan waters. Harlankar pointed to the trial basis drone technology experimented with by his department in April. But MLAs wanted to know how he would physically catch them, for which his department's two boats are inadequate. MLAs also alleged nexus between his department and the bull trolling lobby. The Chief Minister had to come to Neelkant's rescue after Harlankar's replies were found wanting. Monitoring करपाक तुकोडे कित फॅसिलिटी हा as far as surveillance is concerned. जे bull trolling कोत्ताय ते कोण ना जाच्याक आणि ते केल जाल्यार you have to understand ते कोण ना जाल्यार नुस्त्याकूय उरतलें नाल्यार नुस्त्या डिप्लिटेशन जायत आहा हिंग म्हणटाय सगळे डिप्लिटेशन जायत आहा म्हणून नुस्त्याक डिप्लिटेशन जाता सो मुगे first question to Minister Baba, what he is going to do to stop these things that are happening rampantly. म्हणजे सगळे लोक बॉब मारतात, बारीक नुस्तेकारी बॉब मारतात, स्मॉल फिशरमॅन बॉब मारतात. What you are going to do? फिजिकली बोट सॉलन करताले खंय तरी अडचणी येयल्या कारणान आमी गेल्या 2-3 म्हयन्यां ड्रोन सर्वेलन्स ऑलरेडी प्रॅक्टीस हेचेर ट्रायल बेसीस घेतलेले आनी मागीर ते स्टडी करून फिजिबल आहा तशी महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान थंय स्टार्ट केला तशेंच त्या बेसचेर आमी गोंयान स्टार्ट करूंक सोदता. हे तुगेले will you be able on the drone will you be able to catch and will you be able to attach those boat based on the drone धाडतो तूं न्ही का ड्रोनाचेर तूं attach करूं शकतलो. How will you do process? Will you be able to identify that boat properly because manually he doesn't want to do it. एक बार ड्रोनान धरली ड्रोनान ती बोट हे केली आयडेंटिफाय केली somebody has to go and catch it. How will he do that process? Only with the drone will be able to do because the drone gun and what will be the cost involved both in the drone as well as catching the ship. What will be the cost involved? The reason behind adopting of drone surveillance in order to augment monitoring and surveillance. मागीर CDE जो details मागल्या ते honorable minister आपण government म्हणून खबर आसा ना म्हाका खबर ना of government department तेने बरयला since the proposal is under submission to the government and has not been finalized the details cannot be furnished at this point of time. म्हाका समजना आनी खंय तो government हा because sir तो विजय किती सांगता सारखे असतले एक मिनिट मातशें म्हाका उत्तर दी तेजेर वेदर हे गव्हर्मेंट तुजे वर आनी गव्हर्मेंट हा जाल्यार तूं कोण because sir म्हाका उत्तर दी because sir एक क्वेश्चन अरे पण तुगे क्वेश्चन बिकॉज सर आमचे कडेन ऑलरेडी 2 बोट्स आहा आनी त्यो चालूच आसतल्यो प्लस एडिशनल हे पळय ड्रोन सिस्टम करता ते फोर्स आहा तेका आनी तो डेटा पळय आहा प्लस हायकोर्टान ऑलरेडी इन 12 नॉटिकल मायल्साक कोस्ट गार्डाकूय पावर दिला कोस्टल पोलिसूय आहा ह्या तिगाय कडेन आमचें कॉर्डिनेशन आसलेलें मेगी माणसं ती बोट आहा पळय अटॅच करपाक हे हास्य डिलिबरेटली बोट दत्ताय इट इज अ नेक्सस बिटवीन द बुल ट्रॉलिंग फेलोज एंड द बोट ही बोट पळय आहा ती आता सर्वेलन्स एक बोट आहा 2 बोटी आहा दिसता म्हाका 2 बोटी आहा सर्वेलन्स दवरपाक कोण एलईडी करता तेका हे डिलिबरेटली इन कनायवन्स विथ दोज फेलोज हू आर बुल ट्रॉलिंग हेंको ही बोट मोंड धरप ही बोट हास्य हें करप आता तेणे मुगे क्वेश्चन आन्सर केला ना हाऊ विल ही अटॅच दॅट बोट what will be the fine he has not even specified त्याच्यात तो जे म्हणटा पळय एलओपी न्ही इन फ्युचर आमकां फ्युचरिस्टीक ड्रोन यूज करप तो कित्याक तर मॅन्युअली जे आयडेंटिफाय जावंक शकना ताच्या खातीर फ्युचरिस्टीक दिसता त्या ज्यो बोटी इन आयल्या तांचो फोटोग्राफ्स घेतले किंवा तेच्या नुसार ताजेर आमी एक्शन घेवपाक शकतले म्हणून हे एडिशनली it's addition but what I am saying is your department needs to first have that equipment they need to have more boats. Drone is only an addition. At present we having the 2 boats. Okay. Sometimes we are using the coastal police. Sometimes we are using the coastal police boat. Department जे पड हाय ऑफिसर ट्रान्सफर झाले पत रोखडे येते किती आहे ते नेक्सस ऑडले फिशिंग डिपार्टमेंट ऑल नेक्सस हा पत कितको येते आम्ही कोस्टल नॉर्वे होते पत येते होयताय नॉर्वे प्राइवेट नॉट खबर हा मिनिस्टराक तोच मुनीस पत आता इन्क्वायरी पत नॉर्वे तुई आल्लो न्हू डॉक्टर जनगा शेट्टे Like, subscribe, and get notified.